दिनिकिया गंजाम जिला गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍କାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସଡ଼କ ପଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି। ଆସ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ନଗରୀ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ରହି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଖଲିକୋଟର ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେଓ ଓ ପାରଳା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟକୁ କହିବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମର ତଥାକଥିତ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଯୁବଶକ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବସଂଖ୍ୟା ଯୁବଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ 36 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ହେଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇଟି ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ 10 ଗୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଯୁବବର୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 8 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିକାଶ ବାହନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସରକାରର ଯେଉଁ ସଫଳତା ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଉପରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସେ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ। ସେଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 2036 ଏବଂ 2047କୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ନେଇଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 36 ପାଇଁ 36 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2047 ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନର କାମ କରିବୁ ତାହାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ 4 ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଜାତିଙ୍କୁ 4 ଜାତି ବା 4 ବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ସେମାନେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ, କୃଷକ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ। ଏ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଗ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 4ଟି ମଧ୍ୟ ସମାବେଶ କରିଛୁ। ଆମର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମହିଳା ସମାବେଶ କରିଥିଲୁ କଟକରେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ, ତାପରେ 17 ତାରିଖରେ ଆମେ କୃଷକ ସମାବେଶ କରିଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମାବେଶ କରିଥିଲୁ ବାରିପଦାରେ 18 ତାରିଖରେ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଯୁବ ସମାବେଶ ବିଶେଷ କରି ସମାଜର
जो 50% रु अधिक नेतृत्व नौथवा युवक सेमानंको पाखरे जो शक्ति अच्छी एवं से शक्ति को आधार करके सेमानंको तांको शिक्षा क्षेत्र रे तांको स्किल करबा एवं शिल्पायन रे मध्य सेमानंको नियुक्ति देबा तांको रोजगार करिवार माध्यम करबा या को आधार करके आज आम गंजाम जिले में फोकस करूँ युव समावेश। ये युव समावेश रे आज हजार हजार युवक आसी बहुत उत्साहित थिले एवं गंजाम जिला रे मध्य शिल्प को प्राधान्य दि जाउछि। गोपालपुर एठी बंदर अच्छी पोर्ट अच्छी एवं एठी टाटा एसीडीआई अंचल अच्छी एवं गत किछि दिन पूर्व आसी छत्रपुर को सेठी आमे जो आमर उत्कर्ष ओडिशा माध्यम आम शिल्पायन करने जो निष्पत्ति नहींचु से ग्राउंड ब्रेकिंग करने अनेक शिल्प प्रकल्प को आमे तार शिलान्यास करिछु। से 12 रु अधिक प्रोजेक्ट शिलान्यास करिछु एवं लक्षाधिक कोटी टंका आमर गंजाम जिले में विभिन्न अंचल शिल्प प्रतिष्ठा हब निजुक्ति रोजगार एवं ताहा सहित संपूर्ण भाव में युव नेतृत्व को आगामी दिन में किभली भाव में गंजाम जिला को समृद्ध करने एवं ओडिशा को नेतृत्व गंजाम जिला देवाई एवं समृद्ध ओडिशा भूमिका रे गंजाम जिला अधिक युवक थिबा कारणरू ये प्रकार गुरुत्व आरोप करके आज समावेश वर्षा पागर प्रतिकूल शर्ते हजार हजार युवक ये आसवा एवं ये कार्यक्रम में सामिल होगा कार्यक्रम को सफल करवा निश्चित भाव में सूचना दूची जे गंजामवासी जेभली भाव में ये शासन परिवर्तन करिसेंती एवं से भली भाव में गत 24 वर्षर जो शासन थिला एवं गंजाम नेतृत्व नौला ओडिशा को गंजाम नेतृत्व दौला ये मुख्यमंत्री गंजाम 24 वर्ष पाइला गंजाम फल शून पाइला परे नेतृत्व परिवर्तन है एवं ट्रिपल इंजिन सरकार आज जो आम कहूँ केंद्र राज्य एवं गंजाम रे मध्य आज आम ये विधायक एवं सांसद आज समस्ते जितवा द्वारा निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ विकास रास्तार आगू नापी जो योजना अच्छी आ से योजना रे आज मु आह्वान कर सामिल होगापाई निश्चित भाव में क्रीड़ा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में शिल्पायन क्षेत्र में एवं निजुक्ति क्षेत्र में जो सरकारी निजुक्ति आज आम दे चलीछु एवं बेसरकारी स्तर में निजुक्ति को प्राधान्य दौचु आगामी दिन में गंजाम जिले में निश्चित भाव में एठी लोक मैंने जेभली भाव में परिश्रमी एवं एठी जो माने एठी काम करती एवं एठी ये जिला को आग को नापी चाहते नेतृत्व देवाई चाहते निश्चित भाव में आम सरकार सुजोग देव मु आशा करुँची निश्चित भाव में आज युव समावेश आगामी दिन में गंजाम नेतृत्व नवा सहित ओडिशा नेतृत्व नब। धन्यवाद। केवल सहर क्षेत्र में नुहे ग्रामांचल में जेपरि क्रीडार विकास हो से नहीं गुरुत्व दि जाउथबा बेले राज्य में 314 ब्लॉक रे स्टाडियम निर्माण पर 4124 कोटी टंका खर्च होबो बोली कहिसंते। राज्य में सरकार आसिबा पूर्व 1.5 लाख नियुक्ति देबाकू प्रतिश्रुति देइथिलु। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को स्वच्छता कराजिबा सहित इतिमध्ये 10टी मेला करने सहित 28,346 जन को नियुक्ति देइथिबा बेले आहुरी 40,000 युवकों को चाकरी दिया जिवो। वर्तमान विचारधारा परिवर्तन सहित राज्य में सुवर्ण सुजोगर सुवर्ण युग आरंभ हेबाकू जाउछि। गंजाम जिलार आस्कारे आयोजित युवशक्ति समावेश अन्यमानक मध्य क्रीड़ा और युव व्यवहार मंत्री सूर्यवंशी सूरज, राज्य वाणिज्य और परिवहन तथा खनि इस्पात मंत्री विभूतिभूषण जेना, राज्य पशु संपद और गोपालन मंत्री गोकुलानंद मल्लिक, ब्रह्मपुर सांसद प्रदीप कुमार पाणिग्राही, आस्का सांसद अनिता सुभदर्शिनी, कंधमाल सांसद सुकांत पाणिग्राही समेत गंजाम जिलार समस्त निर्वाचन मंडलीर विधायक, क्रीड़ा और युव सेवा विभाग सचिव भास्कर ज्योति शर्मा, गंजाम जिलापाल दिव्यज्योति परिडा प्रमुख मंचासीन थिले। आस्कारू प्रशांत कुमार मुनि रिपोर्ट, स्वस्तिक न्यूज।